ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବି ସରकारକୁ ଯେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହଁ ମୁଁ ଦାବି ମୂଳଠୁ ଦାବି କରିଥିଲି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଜାଗାରେ ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। सर ଏବେ ତ ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ତ ରିଇନଭେଷ୍ଟ ସ୍କୋପ କାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ ୱିଥ୍ ଏ inquiry agency, then it will transfer to other inquiry agency. If you are not satisfied with crime branch, then it will go to CBI. सर ओडिशा पुलिस रो जदि सीबीआई तदंत करिवो ओडिशा पुलिस रो विश्वसनीयता ऊपर प्रश्नवाची हबनी काहेकि एटा तो दुनियार नियम, भारत वर्षर नियम, जोटा राज्य सरकार पारिबनी सेटा केंद्र सरकार करिवो। एटा तो भारत वर्षर संविधान, जो संविधान अनुसार तो चलिबा एठी एठी कोन अछि कि जानी मु जानी नहीं। देखंतु अनेक कथा अछि, मो अनेक गणमाध्यम रे कहि सारिछि, बारंबार से कथा उडा कहबा कथा उचित नुहे। जे आपण चाहिए निजे तो निजर टेक ओवर करि परिबे, तो पुनी लिखित के दबार किछि नियम नाही, आईन में प्रावधान नाही। आया मु तो आईनज्ञ नुहे, जोटा मते आईनज्ञ माने एवं ओडिशा सरकार जो अछंती एडवोकेट जनरल जो कथाटा कहले सेटा तो हमें आईन बोली बात बात आपण असंतुष्टता जाहिर करिता तांकर परिवार सो मोटो इनक्वारी करती है मिसेस को जगह से लिखिकी न दवा पर्यंत से जदि से तदंतकारी संस्थार प्राथमिक तदंत रिपोर्ट आसी सारा कोर्ट को, जदि प्राथमिक तदंत रिपोर्ट आसी सारा परिवर्तन करवा अच्छी तो लिखिकी सो मोटो गवर्नमेंट करि पारिबो कि न, मु ताको देखुछि विचार करूछि सो मोटो करि पारिबो बोले कि करबा।